لاسٹ لیکچرَس منٛز وٕچھو أسۍ مارل سینس اِن ڈریٖمٕز. آز وٕچھو أسۍ کہِ تھیوریٖز آف ڈریٖمِنٛگ اینڈ اِٹس فنٛگشن. کہِ خواب یِنس مُتعلِق کیٛاہ تھیوریٖز چھِ تہٕ اَمیُک فنٛگشن کیٛاہ چھُ. وایڈر سفیر آف فِنامنا وٕچھو اَمیُک. تھیوری آف ڈریٖمٕز. فرٛایڈ دَپان ٹیلیولاجِکل ایٚکسپلینیشنٕز مَنا پٔرپز بیسڈ. پٔرپزَس پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ. یہِ چھِ فرٛایڈ دَپان یا اِن جنرل تہِ اگر أسۍ کَتھ کَرو کہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ عادتٕے گوٚمُت ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ چیٖز یَژھان چھِ زانُن أسۍ چھِ یَژھان تَمہِ چیٖزُک پٔرپز ژھانٛڈُن. کانٛہہ تہِ مقصد ٲسۍ مِثال ساینٹِفِک پٔرسوٗٹ ٲسِن فِلوسافِکَل پٔرسوٗٹ ٲسِن یا علمُک پٔرسوٗٹ اِن جنرل ٲسِن اَسہِ ہر وِزِ چھِ أسۍ اکثر ژھانٛڈان اَمیُک مقصد کیٛاہ چھُ. مقصد پٔرپز ٹیلیولاجِکل آرگیومینٹٕس یا ٹیلیولاجِکل ایٚکسپلینیشنٕز. ٹیلیولاجی چھِ الگ پٲٹھۍ سٹڈی یِوان کرنہٕ یَتھ منٛز أسۍ پٔرپز کاز اِفیکٹ وغیرہ سُہ چھُ ڈِسکس کران. یہِ چھُ پَتہٕ الگ موضوٗع کہِ اگر أسۍ ساینس اِن جنرل وٕچھو اَمیُک مقصد کیٛاہ گژھِ آسُن. کِتاب أکِس منٛز پَریو مےٚ راتھ کہِ یُس وٕنکیٚنُک ساینس چھُنہ اِٹ ہیز بِکم اَ یوٗٹِلِٹی رادر دین دَ پٔرسوٗٹ فار ٹرٛوتھ. مطلب برونٛٹھ ٲسۍ یا اکثر یِم ساینٹِسٹ ٲسۍ تِہُنٛد مقصد کیٛاہ اوس ساینس یہِ گژھِ اَسہِ حقس تام واتناو ٹرٛوتھ. مگر آز چھُ اَسہِ ساینس صرف یوٗٹِلِٹی بَنیمٕژ. اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ ایٚگرِکَلچر کرو اَمہِ سۭتۍ بَناوو بمب اَمہِ سۭتۍ کرو أسۍ پَنٕنۍ لایف آسان. دیٹ اِز گُڈ سُہ چھِ ایپلِکیشن اَمِچ دیٹ اِز گُڈ. بٹ یُس پرایمری پٔرپز اوس نہ حق واتُن سُہ چھُ ژھانٛڈُن اَسہِ تی حظ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ طریٖقہٕ گژھِ تی آسُن ساینٹِفِک پٔرسوٗٹُک. تہٕ ییٚتٮ۪ن فرٛایڈ دَپان کہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ عادتٕے گوٚمُت پٔرپز بیسٕڈ قٕصہٕ کرنس تہٕ چلو یَتھ تہِ کرو پٔرپز بیسٕڈ قٕصہٕ ژھانٛڈو اَمیُک ڈریٖمُک پٔرپز. یِتھ کٔنۍ کیٚنٛہہ ٲسۍ وَنان کہِ اِٹ اِز سینڈ باے گاڈٕس ٹُو گایڈ دَ ایٚکشنٕز. ٹھیٖک چھا. پَتہٕ چھُ فرٛایڈ دَپان رفلی چھُس بہٕ 3 گرُپٕس سَمجھان. یُس ڈیلبوف تٔمۍ سٕنٛزٕے تھیوری چھےٚ تٔمۍ چھِ یِم ایٚکچُؤلی 3 گرُپ کٔرمٕتۍ رف گرُپ. گۄڈٕنیُک گرُپ کیٛاہ وَنان دَپان فرٛایڈ دَپان کہِ دَ ماینڈ دے ایٚسیوٗم ڈز ناٹ سلیٖپ. یِژھ تھیوری چھِ تَتھ خٲطرٕ ویلِڈ یِم وَنان چھِ اِنسان ییٚلہِ شۄنٛگان چھُ أمۍ سُنٛد ماینڈ چھُنہٕ شۄنٛگان یہِ أمۍ سُنٛد ماینڈ سُنٛد یُس ایپیرَٹس چھُ یہِ چھُ ویکِنٛگ ایپیرَٹس سۭتۍ کَنیکشنَس منٛز. بٹ سِنس اِٹ فیلز انڈر دَ کَنڈِشنز آف دَ سٹیٹ آف سلیٖپ. ایپیرَٹس چھُ اِنٹیکٹ بٹ تیوٗتاہ تہِ اِنٹیکٹ چھُنہٕ کہِ اَمیُک کیٚنٛہہ فنٛگشنِنٛگ چھِ فیل گژھان. ٹھیٖک. مور اوور دیر اِز نو پاسِبلٹی آف دیر بیٖنٛگ ایبل ٹُو سَجسٹ اینی فنٛگشن فار ڈریٖمِنٛگ. یعنی ییٚمہِ حِسابہٕ اگر أسۍ یہِ ایپیرَٹس ڈِسکرایب کرو کہِ ویکِنٛگ لایف تہٕ ڈرٛیٖم لایف یا سلیٖپ چھَنہٕ ایٚکچُؤلی ماینڈ چھُ اِنٹیکٹ روزان. خوابن خٲطرٕ چھَنہٕ کانٛہہ پاسِبلٹی فرٛایڈ دَپان اَتھ سِنیریوَس منٛز. ایٖدر ڈرٛیٖمِنٛگ سلیٖپ اور اِف ڈِسٹٔربِنٛگ سٹِمولا اِنٹرویٖن اَویکنِنٛگ وُڈ سیٖم ٹُو بی دَ اونلی ایٚکسپیڈینٹ رِیَکشن. یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن فرٛایڈ وَنان یِہوٚے کہِ یِتھِس ہِس کیسَس منٛز یُس ایٚکسٹٔرنل سٹِمولاے چھُ سُہ ہیٚکہِ ایز اےٚ ڈِسٹٔربر بٔنِتھ. خواب بَننُک وجہ ہیٚکہِ سُے ایٚکسپلین گٔژھِتھ کہِ یہِ اَسہِ اوترٕ پٮ۪ٹھ ڈِسکس کوٚر کہِ ایٚکسٹٔرنل سٹِمولاے سۭتۍ تہِ چھُ خواب یِوان. چھُ فرٛایڈ تی وَنان. دوٚیِم تھیوری کیٛاہ چھِ ڈرٛیٖمٕز اِمپلاے اَ لوورِنٛگ آف سایکِل ایٚکٹِوِٹی. یعنی خواب چھُ سایکِک ایٚکٹِوِٹیٖچ اکھ سُہ کاز ییٚلہِ سایکِک ایٚکٹِوِٹی کم چھِ گژھان خواب چھِ یِوان. مطلب ماڈل آف پیرانویا مینٹل ڈیفِشنسی اور کنفیوٗجنل سٹیٹس. یہِ چھِ سۄ سٹیٹ ییٚتٮ۪ن ماینڈ کَنفیوٗز چھُ گژھان کیٛازِکہِ ٹرانزِشن اکھ آیہِ سلیٖپہِ منٛز ویکِنٛگ سٹیٹہِ منٛز اوس ماینڈ سینسری آرگنز ٲسۍ ایکٹِو تِم گٔے سڈنلی ڈی ایکٹِویٹ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ. The products of fatigue which have accumulated in the albumin of the brain gradually diminish. More and more of them are decomposed or eliminated by the unceasing flow of the blood stream. یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن زبردست یہِ اکھ یہِ وَنان تاکہِ یہِ چھِنہٕ صحیح کیٚنٛہہ فِزیالجِکلی چھِ یِمو ایٚکٕسپلین کَرنٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ
مِثال برٛینَس منٛز چھِنہ سایٹوپلازم ییٚتٮ۪ن چھِ أمۍ ایلبیومِن لفظ کوٚرمُت اِستعمال ییٚلہِ سایٹوپلازمَس منٛز چھُ یُس گنٛدگی چھِ یا یِم ہِپیٹِک سِسٹَم چھِ آسان سٲنِس مِثال خوٗنَس منٛز چھِ آسان ہِپیٹِک سِسٹَم اَکھ یُتھُے گیسٹرٛو اِنٹَسٹاینَل ٹرٛیک چھُ آسان سۄ وین یُتھُے یِوان چھےٚ سۄ چھےٚ ایٚکٕسچینٛج کَران نیوٗٹرِشَن ٹِشوٗوَس سۭتۍ أکِس سٔٹٕن ٹِشوٗوَس سۭتۍ پَتہٕ چھےٚ لِورَس نِش گژھان تَتٮ۪ن چھِ تِم ایٚکٕسچینٛج وغیرہ پَنُن کَران یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ وَنان دٮ۪ماغ چھُ پَنُن یُس پرٛوڈَکٹٕس آف فٔٹیٖگ چھِ پَنُن ژھۄٹھ وغیرہ چھِ دۄہ چھِ اِنسان مٮ۪نٹَل فٔٹیٖگ چھِ یِوان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ فٔٹیٖگ چھِ اِنسان سُنٛد دٮ۪ماغ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ایٚکٹِو آرگَن یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اٮ۪نَرجی کَنزیوٗم کَرَن وول تاکہِ اگر ڈِزٲرٕو چھُ کَران کانٛہہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اٮ۪نَرجی کَنزیوٗم کَران سُہ چھُ سون برٛین کیٛازِکہِ یہِ چھُ ماسٹَر آف دَ باڈی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ہر کُنہِ میون یہِ بولُن تُہُنٛد یہِ بوزُن ہاٹٕچ سٲنۍ بیٖٹِنٛگ سٲنۍ رٮ۪سپایریشَن سٲنۍ باقٕے فِزیولاجِکَل ایٚکٹِوِٹیٖز سُہ چھُ سورُے کَران برٛینٕے کَنٹرول دَپان یُتھُے أمِس فٔٹیٖگ چھِ یِوان أمۍ سٕنٛدِس ایلبیوٗمِنَس منٛز چاہے یہِ سایٹوپلازم چھےٚ مَتٮ۪ن مطلب نِمُت یا کیٛاہ یِم پرٛوڈَکٹٕس آف فٔٹیٖگ چھِ یِم چھِ تٔتھۍ منٛز یِوان لگاونہٕ تَمہِ کہِ ژھۄٹہٕ سۭتۍ مطلب تَتھ منٛز ہیٚکہِ کانشَسنٮ۪سٕکۍ کینٛہہ ایبسٹرٛیکٹ تھاٹٕس تِم آسان یا بیٚیہِ کانٛہہ مسلہٕ تہِ ما آسہِ آیسولیٹِڈ ؤرکٕس ما آسہِ یِمَن نیوٗرانَن ہُنٛد سُہ گوٚو جمع تَمی سۭتۍ یہِ مطلب یہِ پَگاہ خٲطرٕ اوس وٕچھُن مےٚ یا وٕچھنہٕ دوران یِم اِمپرٛٮ۪شَن پیٚیہِ یِم نہٕ دٮ۪ماغَس تام وٲتۍ یۄس واتان گٔے أتی سٹور شۄنٛگنہٕ کہِ دوران تِمَے اِمپرٛٮ۪شَن چھُ یہِ لوڈ کَران دٮ۪ماغ کٲشِر پٲٹھۍ یُس ژھۄٹھ وۄٹھ کوٗڑا کَرکَٹ چھُ یِہوٚے چھُ خاب یِہوٚے چھِ مٮ۪نٹَل اِمپرٛٮ۪شَن اِرٮ۪گیوٗلَر مینَر ڈرٛیٖمٕز کورَسپانٛڈِنٛگلی ڈِمنِش اَنٹِل لِبریٹِڈ برٛین سٮ۪لٕز کانسٹنٛٹلی گرٛو یا ییٖتِس کالَس تِم سٮ۪لٕز واپَس پنٛنہِ ہوشَس منٛز چھِ یِوان تیٖتِس کالَس چھُ خاب یِوان تہٕ ییٚلہِ تِم ہوشَس منٛز یِن خاب گژھِ غٲب ٹھیٖک چھا یِم گٔے 2 نظریات ٹاکزِک سَبسٹٮ۪نسٕز یوٗز لٮ۪س سومیٹِک پرٛوسٮ۪سٕز پازِٹِولی پیتھَلاجِکَل یِم ٹٲرمٕز آسان أتھۍ رِلیٹِڈ حظ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ وَنان لایک دَ جٲرمٕز آف لایف آف وِچ مٮ۪فِسٹوفِلیٖز کَمپلینڈ ٹھیٖک چلو ڈرٛیٖمٕز آر رِیَکشَن ٹُو دَ ڈِسٹٔربَنسٕز آف سٕلیٖپ برٛاٹ اَوے یا ہَتہِ لَٹہِ کٔر اَسہِ یہِ کَتھ تَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ یہِ وَنان دَپان دَ ڈِسکرِپشَن آف ڈرٛیٖمِنٛگ وِچ آفٹَر آل اِز سٮ۪ڈ اینڈ ڈَن رِمیز اَ فنٛگشَن آف مایِنٛڈ ایز اَ سومیٹِک پرٛوسٮ۪س ٹھیٖک اِٹ اِز اِنٹٮ۪نڈِڈ ٹُو شو ڈرٛیٖمٕز آر اَنوٲردی ٹُو رینٛک ایز psychic processes guys dreaming has often been compared with the 10 fingers of a man who knows nothing of music wandering over the keys of piano tarjum karne chha zarurat it was very clear when it is said that dreams are a partial waking in the first place this throws no light either on waking or on sleeping یعنی ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ نہ خاب چھِ پارشَل ویکِنٛگ یعنی چھِ 50-50 گیم یِتھ کٔنۍ أسۍ گۄڈنِچ تھٲری ووٚن نہ چھِ اَمہِ سۭتۍ ویکِنٛگٕے ایٚکٕسپلین گژھان نہ چھِ سلیٖپِنٛگ لایف ایٚکٕسپلین گژھان یہِ اِنٹَرمیٖڈیٹ کیٛازِ بَناوو چھِنہ فرٛایڈ زبردست کَتھ ییٚتٮ۪ن وَنان تَمہِ پَتہٕ وٕچھتو یہِ تہِ ووٚن اَسہِ راتھ کہِ تِم خیال یِم سٲنِس ماینڈَس منٛز پارشٔلی ٹَچ چھِ آسان گٔمٕتۍ یا یِمَن پٮ۪ٹھ اَسہِ کٲم چھِ آسان گٔمٕتۍ ڈرٛیٖم چھِ تِمَن کَمپلیٖٹ کَران سٮ۪نسٔری اِمپرٛٮ۪شَنٕز آف دَ پرٛسیٖڈِنٛگ ڈے وِچ فیل ٹُو اَٹریکٹ اِنف آف ڈرٛیٖمٲرٕز اٮ۪ٹٮ۪نشَن تِم چھِ پَتہٕ کَمپلیٖٹ گژھان ڈرٛیٖمٕز آر ایٚکٕسکرٛیٖشَنٕز آف تھاٹٕس دیٹ ہیو بیٖن سٹِفٕلڈ ایٹ بٔرٕتھ تہٕ یہِ تہِ چھُ اَکھ زبردست یہِ اَکھ یہِ دَپان ڈرٛیٖمٕز سٔرو ایز اَ سیفٹی ویلو فار دَ اوٚوَر بٔرڈنڈ برٛین یہِ چھُ اَکھ سیفٹی پرٛوسیٖجَر اَکھ یہِ چھےٚ تھیوری اَکھ دے پوزٮ۪س دَ پاوَر ٹُو ہیٖل اینٛڈ رِلیٖف یِم چھِ ہیٖل کَران برٛینزَس ٹھیٖک چھا چاہے یہِ دۄہَس واریاہ ٹایَرسَم گوٚوُکھ ژےٚ ہاوے وۄنۍ تِم لو کاٹِسال ایٚکٹِوِٹیٖز ہاوے ژےٚ ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ سٹرٛٮ۪س گٔژھی کَم خوابَس منٛز ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ ہاے سٹرٛٮ۪س خواب تہِ ہیٚکہِ یِتھ نایٹ میر یَتھ أسۍ وَنان چھِ دیر وُڈ بی نو ڈرٛیٖمِنٛگ ایٹ آل اِف دَ مایِنٛڈ وِیَر ناٹ بیٖنٛگ کانسٹنٛٹلی ویکنڈ باے ایٚکسٹٔرنَل اینٛڈ اِنٹَرنَل سٮ۪نسٔری سٹِمولاے یعنی کہِ خواب یی نہٕ دیر وُڈ بی نو ڈرٛیٖمِنٛگ ایٹ آل خواب ہیٚکہِ نہٕ مُمکِنٕے گٔژھِتھ اگر نہٕ أسۍ کانسٹنٛٹلی ویک یِمو کَران ایٚکسٹٔرنَل یا اِنٹَرنَل سٮ۪نسٔری سٹِمولاین منٛز چھُنہ سُہ ٹرٛانزِشَن یی نہ تیٚلی ییٚلہِ ژٕ ویکِنٛگ لایفہِ تہٕ ڈرٛیٖم لایفہِ منٛز ٹرٛانزِشَن یی گوٚو ایٚکسٹٔرنَل سٹِمولاے چھِ نٮ۪سَسٔری تیٚلی گژھکھ نہ ژٕ ویک گوٚو ویکِنٛگ اِز نٮ۪سَسٔری تاکہِ ژٕ ہٮ۪کَکھ فرق کٔرِتھ خواب لایفہِ منٛز ویکِنٛگ لایفہِ منٛز
Fantasy images arising in dreams out of the depth of the mind may be affected by nervous stimuli. Tim se depths manch na pat walk images that which nervous stimuli the theory ak. We do not dream of what has occupied all our the thoughts during the day, or not until it has given place to other daytime concerns. بیٛاکھ اکھ theory ہتا کہِ یہِ چھِنہٕ مےٚ چھُ واریاہ weird باسان یہِ چھُ contradict کران یُس اوسمُک تام ووٚن کہِ یُس أسۍ دۄہلہِ سونٛچو نہٕ تی یی نہٕ خوابَس منٛز کِہیٖنۍ. ضروٗری چھُنہٕ کہِ ضروٗری چھُ تہِ ضروٗری چھُنہٕ may or may not be. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ وَنان کہِ اِنویسٹِگیشن چھِ وَنان کہِ اگر زٕ کَپٕلز یِمن پانہٕ ؤنۍ محبت آسہِ یِم چھِ تیٚلہِ أکِس بیٚکِس خوابَس منٛز یِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یعنی اِف دے ویر ڈیٖپلی اِن لو دے آلموسٹ نیور ڈرٛیٖم آف ایٖچ اَدر یُس اگر ییٚمہِ تھیوری ڈِلیجن چھِ یہِ تھیوری دِژمٕژ اینڈ اِف دے ہیڈ اِروٹِک ڈرٛیٖمٕز دے ویر اَنفیتھفُل اِن دٮ۪م وِد سم اِنڈِفرنٹ اور رِپیلنٹ پٔرسن یعنی اگر یِم خوابَس منٛز اِکوَٹَے ٲسۍ تیٚلہِ ہسا چھِ یِمن یُس یہِ محبت چھُ یہِ چھُنہٕ قایہِ تکمیٖلَس ووتمُت کیٚنٛہہ. Without dreams, we should surely never, we should surely grow sooner old. So we may look on them, not perhaps as a gift from on high, but as a precious recreation, as friendly companions on our pilgrimage to the grave. It is our discuss. Dreams, they are a sign that you are getting older. Experience chane life must pilgrimage of life, zabardast. The reviving and healing functions of dreams. Purkinji آسیو تۄہہِ ناو بوٗزمُت. Purkinji fibers heartَس منٛز آسان یا all over the body یا سیلہِ منٛز تہِ آسان. تِہنٛز تٔمِس سُہ چھُ پنٛنہِ کِتابہِ منٛز وَنان کہِ یِم ہسا چھِ رِوایوِنٛگ ہیٖلِنٛگ فنٛگشنٕز چھِ خوابَس منٛز. Have no connections with the affairs of daytime. البتہ دۄہکِس affairs سۭتۍ چھُ سُہ کٕہٕنۍ ٹچ. The mind has no wish to prolong from them. اہن حظ دۄہ خۄدا چھُ دۄہَس چھُ اِنسان ٹٮ۪نشَنسٕے منٛز وۄنۍ کَتہِ یی اِنسان کیٛازِ اَنہِ وۄنۍ خواب پَتہٕ بَڑایہِ پَنُن ٹٮ۪نشَن پانَے. Purkinji وَنان. It seeks to relax them and to recover from them. خواب چھُ تیٚلہِ اکھ recovery factor, not a tension factor. Feeling that sleep has a beneficial effect upon mental activities and the obscure working of the popular mind refuses to let itself be robbed of its belief that dreaming is one of the ways in which sleep dispenses its benefit. Fair enough. Special activity of mind. خوابَس وَننہٕ یِوان free expansion of mind وغیرہ وغیرہ یِم کَتھٕ یِمو ؤنمٕژ چھےٚ فِلحال سوزو ییٖژاہ 7 to 8 theory وَنہِ مےٚ. چلو. Decentralization, the process of cognition, feeling, willing and ideation are modified. یعنی تُہۍ خواب وٕچھکھ ژٕ cognition, feeling, willing یہِ گژھِ کَم یہِ گژھِ ڈِسٮ۪نٹرٛلایز یہِ گژھِ بدل کُنہِ کوگنِٹِو فنٛگشَنَس منٛز تیٖتِس کالَس آپریٹ. یہِ تہِ چھےٚ بیٛاکھ تھیوری رِلیٹِڈ ڈرٛیٖمٕز. تَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان کہِ a dream caused by stimuli arising from the male sexual organs may cause the dreamer to find the top part of a clarinet in the street or the mouthpiece of a tobacco pipe or again a piece of fur. Here the clarinet and the tobacco pipe represent the approximate shape of the male organ. یعنی یہِ چھُ ٹوبیکو پایپ آسہِ وٕچھمُت اَسہِ تَموکھ پایپ ییٚمہِ سۭتۍ یِم پرٛمِٹِو کیٛاہ چھُنہٕ صحیح لفظ کینٛہہ یِم اَکثر تہٕ یِم وِنٹیج یِم ٲسۍ 19 آینسٹاینٕکۍ تہِ اوس تہِ تِم ٲسۍ چٮ۪وان فرٛایڈ وغیرہ یِم ٲسۍ سُہ پایپہِ منٛز چٮ۪وان سِگریٹ سُہ پایپ یہِ چھِ یِوان تٔتھۍ منٛز چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ کَنۍ ٹوبیکو ترٛوومُت آسان سُہ لایٹَر سۭتۍ آسہِ میچ سۭتۍ زالُن سُہ چھُ اگر تُہۍ سُہ وٕچھِو سُہ چھُ میل سٮ۪کٕس آرگَنَس سۭتۍ سُہ رِپرٛزٮ۪نٛٹ کَران دَپان فرٛایڈ کہِ ایٚکچُؤلی چھِ سایکو اٮ۪نیلِسِس منٛز کہِ تُہۍ لیکچٲرٕس کَرو یا کلیرِنیٹ چھُ غالِباً میوٗزِک اِنسٹرٛوٗمٮ۪نٛٹ آسان سُہ میل سٮ۪کٕس آرگَنسٕے کَرِ سُہ اگر سُہ غور کٔرِو سُہ کَرِ تَتھ رِپرٛزٮ۪نٛٹ بِلکُل کَرٮ۪س فرٛایڈ وَنان تی ییٚتہِ اگر یِم چیٖز اگر خوابَس منٛز یِم ہٮ۪کان اَثر ہٮ۪کان سٮ۪کشوَل آرگَنٕز تہِ رِپرٛزٮ۪نٛٹ کٔرِتھ. یِتھَے کٔنۍ چھِ وَنان نیرو سپیس بِٹویٖن تھایز وٮ۪ن دے کَم ٹُگیدَر بی رِپرٛزٮ۪نٹِڈ باے نیرو کوٹ یاڈ گَرُک بٔغیٖچ یہِ ہٮ۪کہِ رِپرٛزٮ۪نٛٹ کٔرِتھ فیٖمیل سٮ۪کشوَل آرگَن ٹھیٖک چھا یا وَجاینا مے بی سِمبلایزٕڈ باے اَ سافٹ سِلپری اینڈ ویری نیرو فُٹ پاتھ لیٖڈِنٛگ اٮ۪کراس د یاڈ ٹھیٖک چھا یہِ آسہِ کٕلیَر اِنف. اَمہِ پَتہٕ چھُ فرٛایڈ وَنان اَکھ کہِ ڈرٛیٖم ایٖگو ٹھیٖک چھا مے اٮ۪نٹَر اِن ٹُو کَنکرٛیٖٹ رِلیشَنشِپٕس
relations with symbols of its own state. For instance, in the case of painful stimuli, the dreamer may engage in a desperate struggle with fierce dogs or savage bulls. Or a woman in a sexual dream may find herself pursued by a naked man. यदि छ वना कि अगर कहाँ painful stimuli ओस तेले कि इंसान ख्वाबस में bulls, dogs वगैरह तम आसन अमिस पत्त दिवान या sexual dream कहाँ वुछ पन्निस opposite genders तथ मज इथे कन अगर कंसे पोंस आस जरूरत सह पन्निस ख्वाबस मज या वेल्थ मसाइल आसन तमिस सी वेल्थ एज अ सेंट्रल लिम ठीक छ गैंग्लियन सेल्स कैन बी फैंटास्टिक टू क्या वो गैंग्लियन टिश्यू तम सह रिप्रेजेंट करान ड्रीम्स अम पे द रिलेशन बिटवीन ड्रीम्स एंड मेंटल हेल्थ मेंटल डिजीजेस सॉरी द रिलेशन बिटवीन ड्रीम्स एंड मेंटल हेल्थ यस मे किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वारिया लट पर्म मे बसान यस वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स अगर तुम किताब अनो मे जेम्स स्ट्रेशी सुन ट्रांसलेशन तो वन ऑफ द बेस्ट यथ किताब हुंद चैप्टर यह सह वन ऑफ द बेस्ट यानी अत मे फ्रॉइड एक्सप्लोर करान ड्रीम तो मेंटल डिजीज जबरदस्त कोटेशन यथ मे फ्रॉइडन इस्तेमाल कर फ्रॉइड दपान कि ये हसा ख्वाबस तो मेंटल डिजीज मुतलिक करो ना कथ करो यह 3 लेवलन पे गो एटियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल कनेक्शन यानी एटियोलॉजिकल गो कह डिजीज ना डायग्नोज करा क्या यह है डायग्नोजिंग चीज़ बनित मेंटल डिजीज खतर या साइकोटिक स्टेट खतर क्या ख्वाब है अमुक क्लिनिकल कनेक्शन बनित दम मॉडिफिकेशन टू विच ड्रीम लाइफ इज सब्जेक्ट इन केस ऑफ मेंटल डिजीज क्या ख्वाब मेंटल डिजीज सह ऑलरेडी मेंटल डिजीज पत् तम सज ड्रीम लाइफ वन तम सज मेंटल डिजीज रिलेटेड क्या सब्जेक्ट यह वन तम सज मेंटल डिजीज मुतलिक क्या त्रेम इंट्रेंसिक कनेक्शंस बिटवीन ड्रीम्स एंड साइकोसिस एनालॉजीज पॉइंटिंग टू देयर बीइंग एसेंशियली अकिन यानी ख्वाब तो साइकोसिस डायरेक्टली आसान तिथ ख्वाब यम साइकोसिस रिलेटेड आसान इंसान ख्वाबस मज पागल गसान या दोहले ठीक मगर ख्वाबस मज इनसेन गसान ख्वाबस मज दोहले यह ठीक ख्वाबस मज मर्डरर बनान गो यम 3 कथ वन मे गोनिच मेंटल डिजीजस तो ख्वाबस रिलेट कर खतर गोनिक वो मे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दयम वो मे कि ड्रीम लाइफ अत क्या मॉडिफिकेशन पान वन ठीक है मेंटल डिजीज नफर कह अमिस आव ख्वाब तथ तम ख्वाब करो रिलेट अम सद मेंटल हेल्थ सह त्रेम दोप मे अम सद ड्रीमन तो अम सद साइकोसिस मज जनरल कनेक्शन मिलान यानी रियल लाइफ मज ठीक ख्वाबस मज पागल गसान या ख्वाबस मज क्या वुचान तम पे तो क्रॉस कोट करान कि तिमो कोर रिपोर्ट कि डिल्यूजनल इंसैनिटी ऑफन ओरिजिनेट्स इन एन एंक्शस और टेरिफाइंग ड्रीम कि यमिस ते डिल्यूजनल इंसैनिटी बेमार मेंटल डिजीज डिल्यूजन इंसेन तिमन सारे को गोड ख्वाब टेरिफाइंग ड्रीम डिल्यूजनल मटीरियल टू लाइट कोट द ट्रू डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ इंसैनिटी ख्वाब हकीकतन इंसैनिटी ट्रू डिटरमाइनिंग कॉज तो डेल्यूजनल मटीरियल टू लाइट ख्वाब के जरिए कंस डेल्यूजन लाइट मज तन डिल्यूजनल लाइफ करान सो एक्सपीरियंस सडनली आस ख्वाब तम सह डिल्यूजन द्रा नोन यम पज पे मेंटल डिजीज पता अगर तुम मोन लेक्चर बोजान तिमन ज्यादा असल समझ कि बह क्या वन बह कत चीज़ कुन शेयर करान इथे कन रिपोर्ट्स अ ड्रीम विच रिजल्टेड इन हिस्टेरिकल पैरालिसिस अगर सो किताब तुम पर्म स्टडीज इन हिस्टेरिकल पैरालिसिस विक्टोरियन एज ज्यादा जनान गसान तो तुम हेको गूगल कर ज़्यादा नॉलेज अत रिलेटेड हासिल कर हिस्टीरिया कत एक्चुअली वन तम सडनली स्पाजम्स पागल तम गसान वगैरह चेर हरकत वट एवर तो तम पे वन PhD कर किताब वुचन दपान तम पे डिसऑर्डर मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन ड्रीम लाइफ यानी मेंटल डिजीज तो ड्रीमन वाकई कानत का रिलेशन क्लिनिकली प्रूवन नॉक्टर्नल इंसैनिटी यानी दोहले सह ठीक मगर ख्वाबस मज अजीब अजीब इनसेन गसान नॉक्टर्नल इंसैनिटी एंजाइटी ड्रीम्स दोहले ठीक मगर शामस एंजाइटी ख्वाब नाइट मेयर्स स्लीप वॉज रिप्लेसड बाय इंटरमिनेट इंसैनिटी पे फ्रॉइड वन कि अनकरीबी वक्त यम फिजिशियंस तिमन पे चेंज कर साइकोपैथोलॉजी ऑफ ड्रीम्स यानी यम ड्रीम अमिच पैथोलॉजी क्या अमिक इफेक्ट्स क्या ठीक है
ناٹ جسٹ یوٚتانۍ ٲسۍ وٕنیُک تانۍ کَران تھیوریٖز آف ڈرٛیٖمزَن پٮ۪ٹھ کَتھ نہ اَکھ ٹایم یی ڈوٗ سم ؤرکٕس آن دَ سایکوپیتھالجی آف ڈرٛیٖمٕز. تَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان فرٛایڈ دَپان کانٛت رایٹ سَموِیَر. کانٛت چھُ پنٛنہِ کَتھ تانۍ کِتابہِ منٛز لیکھان. راتھ تہِ ووٚن کہِ یُنٛگ اوس أکِس جایہِ وَنان کہِ کانٛتَن چھَنہٕ شاید فِلاسفی پٔرمٕژ تٔمِس ٲس نہٕ ایز یہِ فرٛایڈَن چھَنہٕ شاید فِلاسفی پٔرمٕژ بٹ نہ ہی ہیڈ اَ گُڈ ہولڈ آن فِلاسفی. کانٛت وَنان دَ میڈ مین اِز اَ ویکِنٛگ ڈرٛیٖمَر. یُس میڈ مین چھُنہ یُس پاگل چھُ یہِ چھُ ہُشارَے خاب وٕچھان. یعنی یُس پاگل چھُنہ ایٚکچُؤلی یُس یعنی ییٚلہِ اِنسان چھُنہ خاب وٕچھان تُہۍ مٲنِو اِنسان چھُ اِنسین پاگل. خابٕچ حالت چھےٚ پاگلہٕ سٕنٛز حالت بَرابر. یہِ پاگل وٲڈ چھُ اَسہِ باسان شاید نَگیٹِو نہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ زَبردست چیٖز کہِ چھُنہ سم پیٖپٕل نٮ۪ور گو کرٛیزی یا سم پیٖپٕل نٮ۪ور گو اِنسین ہَو کرٛیزی دِیَر لایِفٕز مسٹ بی. ییٚمِس سمجھ آو تٔمِس آو. یعنی دَ میڈ مین اِز اَ ویکِنٛگ ڈرٛیٖمَر. یعنی یُس پاگل چھُ یہِ چھُ ہُشارَے خاب وٕچھان. فضوٗل ٹرٛانسلیشن پَتہٕ گوٚو میٖنِنٛگٕے ختم. اِنسینِٹی اِز اَ ڈرٛیٖم شوپٮ۪نار وَنان کرٛاس وَنان اِنسینِٹی اِز اَ ڈرٛیٖم ڈرٛیمٹ وایل دَ سینسٕز آر اویک. یعنی یُس شخص اِنسین چھُنہ پاگل چھُ یہِ چھُ سُہ خاب پاگل گژھُن چھُ سُہ خاب ییٚلہِ اِنسان سٕنٛدۍ سینسٕز آسان ہُشارَے. اِنسینِٹی چھُ سُہ خاب. یعنی ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان چھُنہ اِنسین گژھان تُہۍ ؤنِو أمۍ سٕنٛز سُچویشَن چھےٚ بَرابر تِژھٕے یُتھ اِنسان خاب چھُ وٕچھان بیٚیہِ چھِ سینسٕز تہِ اَویک. شوپٮ۪نار کیٛاہ وَنان خابَس مُتعلِق اَ بریٖف میڈنٮ۪س اینڈ اَ میڈنٮ۪س اَ لانٛگ ڈرٛیٖم. یعنی ییٚلہِ اَکھ اِنسان چھُنہ خاب وٕچھان یہِ چھِ اَکھ بریٖف میڈنٮ۪س اَکھ لۄکوٗٹ اِنٹَروَلا یَتھ منٛز اِنسان میڈ چھُ گژھان. مےٚ وٕچھ خاب 15 مِنٹَن منٛز اوسُس بہٕ پاگل. مگر یُس وۄنۍ پاگل چھُ یہِ چھُ یہِ چھُ ہمیشہِ خاب وٕچھان. یعنی یُس پاگل اِنسان چھُ کانٛہہ اِنسین چھُ کِلنِکلی أمِس چھُ ڈاکٹر ووٚنمُت یہِ چھُ پاگل. میڈنٮ۪س اَ لانٛگ ڈرٛیٖم أمۍ سٕنٛز پوٗرٕ یُس چھُ حیات یہِ چھِ اَکھ لانٛگ ڈرٛیٖم بَنان. وی اَور سیلٕز اِن فیکٹ کین ایٚکسپیٖریَنس اِن ڈرٛیٖمٕز آلموسٹ آل دَ فِنامنا ٹُو بی میٹ وِد اِن اِنسین اَسایلَمٕز. یِم تہِ فِنامنا أسۍ پنٛنِس خابَن منٛز چھِنہ ایٚکسپیٖریَنس کَران تِم وٕچھکھ ژٕ تِمَے پیتھالجی تِمَے کیسٕز تِمَے ایٚکسپیٖریَنسٕز تِمَے حالات مٮ۪نٹَل اَسایلَمَن منٛز. زبردست. تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ وَنان کہِ فرٛایڈ برونٛٹھ کُن ذِکِر کَران وَنان تہٕ یِم مےٚ وٕنیُک تانۍ کوٹٕس ؤنۍمٕتۍ دے آر ریلی گُڈ. یہِ چھُ واریاہ مِسٹِکَل چیٖز اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو واریاہ زیٖٹھ کَتھ کٔرِتھ کہِ یہِ کیٛاہ ووٚن مےٚ. اینِویز بہٕ کَرٕ نہٕ زیادٕ تشریح کینٛہہ أسۍ پَکو برونٛٹھ کہِ بیسِز آف کَمپیرِزن اَمہِ پَتہٕ وَنان فرٛایڈ دَپان گۄڈنیُک چھُ سیلٕف کانشَسنٮ۪س اِز سَسپٮ۪نڈٕڈ اور ایٹ لیٖسٹ رِٹاڈٕڈ. یعنی ییٚلہِ اِنسان خابَس منٛز چھُ اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ اِنسان چھُ میڈ گژھان اِنسین گژھان خابَس منٛز. سیلٕف کانشَسنٮ۪س چھِ رِٹاڈ گژھان مِنِمَم گژھان. دوٚیِم پٔرسٮ۪پشَن باے سٮ۪نٕس آرگَنٕز اِز ماڈِفایڈ. کیٛازِکہِ پٔرسٮ۪پشَن گوٚو سَڈَنلی چینٛج مُمکِن چھُ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ گژھان. اِنٹَر کَنٮ۪کشَن آف آیڈیاز آکٲرٕز ایٚکسکلوٗزِولی اکاڈِنٛگ ٹُو دَ فیکٹٕس آف لاز آف ایسوسیشَن اینٛڈ رِپرٛوڈَکشَن. آیڈیاز دَس فال اِن ٹُو سیٖکوٮ۪نسٕز کیٛازِکہِ اَتٮ۪ن چھَنہٕ کانٛہہ ایسوسیشَنٕے. ایٚکسٹٔرنَل سِٹِملَے گٔے بنٛد دٮ۪ماغَس چھَنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کٲمٕے کَرٕنۍ. یِم اِنٹَر ایسوسیشَنٕز آسان یِم چھِ زیادٕ اَصٕل پٲٹھۍ گژھان. آلٹَرنیشَن اِن سَم کیسٕز اَ رِوَرسَل آف پٔرسٕنیلٹی اینٛڈ اوکیجنٔلی اَ کیریکٹَرٕس ٹرٛیٹٕس. مطلب یُس أمۍ سُنٛد کیریکٹَر فنٛگشَن چھُنہ یہِ کَر چھُ کٲم کَران ییٚلہِ اِنسان ہُشار آسہِ ییٚلہِ یہِ بنٛدٕے گوٚو تہٕ أمۍ سٕنٛدِ آلٹَرنیشَن آف کیریکٹَر فنٛگشَن چھُ بنٛد گژھان. یہِ آیڈیا کَرو أسۍ زیادٕ اَصٕل پٲٹھۍ ڈِسکرایب ییٚلہِ أسۍ فرٛایڈ سٕنٛز کِتاب پَرو دَ ایٖگو اِڈ سوٗپَر ایٖگو وغیرہ. اَ مین ٹارمٮ۪نٹِڈ باے فِزِکَل اینٛڈ مٮ۪نٹَل سَفرِنٛگ اوٚبٹینٕز فرٛام ڈرٛیٖمٕز وٹ رِیَلٹی ڈِنایز ہِم. خاب چھِ أمِس تہِ دِوان أکِس اِنسانَس چھُ أمِس چھِ رِیَلٹی کَران کانٛہہ چیٖز اَتھ چھِ مال اٮ۪ڈیپٹِو ڈرٛیٖمِنٛگ وَنان أزِچ ماڈٲرٕن سایکالجی منٛز چھِ أسۍ وَنان مال اٮ۪ڈیپٹِو ڈرٛیٖمِنٛگ یِتھِس چیٖزَس کہِ ییٚمِس اِنسانَس فِزِکٔلی مٮ۪نٹٔلی چھُنہ ٹارچَر سُہ تٔمِس چھِ پَتہٕ خاب تہِ دِوان ییٚلہِ تٔمِس رِیَل لایف چھِ دِوان. مٮ۪نٹَل ڈِزیٖز دیر آر برایٹ پِکچٲرٕز آف ہیپینٮ۪س. کانٛہہ مٮ۪نٹَل اِنسان چھُ یہِ وٕچھِ خابَس منٛز برایٹ پِکچَر آف ہیپینٮ۪س گرٛینڈیور ایمنٮ۪نٕس ویلٕتھ پونٛسہٕ وغیرہ ہُہ یہِ پوزِشَن آف پرٛاپَرٹی وغیرہ وغیرہ. یِم سایکالجِکَل یِم چیٖز یِم بیسِز آف اِنسینِٹی ٲسۍ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. فرٛایڈ دَپان ایٚگزامپٕل اَ ووٗمین ہوٗ ہیز لاسٹ اَ لَوٕڈ چایلڈ ایٚکسپیٖریَنسٕز دَ جایز آف مَدَرہُڈ اِن ہَر ڈیلیٖریَم. یعنی یۄس اِنسینِٹی ماجہِ پَنُن لَوٕڈ بَچہٕ گوٚو
सो insanity मज पत यमई चीज joys of motherhood. A man who has lost his money believes immensely rich, believes he himself immensely rich. कहीं गो कारोबारस मज नुकसान सो पत पागल गसित पन्निस पानस समझान बह छुस अमीर. A girl who has been deceived feels that she is tenderly loved. Zabardast. Freud. Eccentric trains of thought and their weakness of judgment. क्या thought एक train ये गई eccentric पागल ख़त्म thought गो ख़त्म आयो ना मैं इस image में सोचा है तन weakness of judgment तेम की वजह से this mental diseases and dreams are the keys to them. Dreamer too hears his own thoughts pronounced by extraneous voices. ख्वाब वचन वोल यम आप पन्ने कानो ते बोझान ख्वाबस मज. Anyways, insanity and abnormal pathological phenomena is to be regarded as an intensification of periodically recurrent normal condition of dreaming. ठीक है, clear enough. फ्रॉइड पत वनान कि मेंटल डिसऑर्डर्स तो ड्रीम्स चाहे अगर पज पे कह एक्सप्लेनेशन बह कर कोशिश मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स एक्वायर कर. यानी फ्रॉइडन क्या कर कन्विंस फ्रॉइड कन्विंस्ड अस दैट वी ऑल हैव had a taste of insanity. यानी लिस ख्वाब it is tasting insanity and we all do. I believe that. पत किताबन पोस्ट स्क्रिप्ट नेरी किताब पत 10 वरी पत फ्रॉइडन इस चैप्टर किस एंडस के वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स कि फ्रॉइड वन कि मानी किताब हसा कह वैल्यू रेस्पेक्ट यस मार्केटस में ज़्यादा परन मगर पज पे पत 4 वरी पत लिखान ब्या पोस्ट स्क्रिप्ट अत किताब कि ना वन हसा कोरुक मानी किताब अत अमुक कंट्रीब्यूशन हसा गो अत मिले रिकग्निशन. ठीक है, तो ये सत गोनुक चैप्टर किताब सपदान सारी पार्ट अत तकरीबन 96 पेजेस. अम पे दोम चैप्टर सारे खुद बेस्ट चैप्टर अत किताब क्या तवील चैप्टर ये मज पज पे फ्रॉइडस पान वन अत मज नो तुम फ्रॉइडन जीनियस तो इंट्यूशन क्या मिलो अमिस रेवलेशन ऑफ ड्रीम्स आय अमिस दिन तो जन आय अमिस वही तो सी कथा. The methods of interpreting dreams and analysis of a specific dream. ठीक है, ज़बरदस्त चीज़ ये वुच इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चरस मज.